भाई हम लोग दिखा नहीं पाए, टाइम ऑन नहीं था, लेकिन हमको इसने इमोट दिखाया मारकर। एक इनको एडब्ल्यू हो चुका है, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा था, गेम प्ले भी नहीं कर पा रहा था यार। वैसा वही बात कर रहे थे। इतना मैच हो रहा, इतना ऐसे मैच हो रहा, ऐसे मैच जो ही बनना था, जो देखा इससे तो बड़ा बहुत ये रील नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा इसको तो बनता है, इसको लेकर वीडियो बनता है। वीडियो बनने वाला था उसमें गाली, इसको रुको, इसको टीम अप करता हूँ, टीम अप दोस्त टीम अप। क्या रिप्लाई देता है भाई साहब, देखो ऐसे मारूंगा तेरे को। मैंने तो मैंने पकड़ा, फंसा है, चला गया यहाँ पर छुपने। एक्सपोज हाँ, कहाँ से भी आ जाए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अरे क्या कर रहा था मैं, वैसे मुझे नहीं कर दे रही, इतना मत जाना भाई। ये मार दिया साला, ये मैच का इतना प्रो कब बन गया बे। इसको मैं पहचानता था एक नूबरा, लेकिन ये हो गया पूरा क्या है वो। तो मैंने खरीदा ये गन, जो था 1 कोड़ी का शॉर्ट गन की 2 कोड़ी का मैजिक। क्या नाम दिया मैंने, सुनने आप सुनना लगता तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगते तो लाइक करो। अबे मैं करूँ तो करूँ क्या, झेलूँ तो झेलूँ क्या। एक गोली है का, एक गोली एक गोली से करना है क्या, गोली कोई नहीं होता है। अरे भाई साहब लाइक कर रहा है, लाइक तो से कम है भाई, कुछ भी बकने में। हेलो देखते पाচ্ছেন गाइस, इंटेंस मैच बिना देखते पारे तो আমাকে বলুন। अच्छा किसी कोई बात नहीं, कोई भाई एक तो मारने के लिए पोजीशन चाहिए, छुप कर मुझे खेलना होगा। ये इसका मैच मैं नहीं देखता, इसका मैच नहीं है। चलो ये जरा हाँ एक बार ये है मच्छर को सारा काट लिया। हाँ ओ भाई साहब क्या खेला है। मैं सोनिया दिमित्री मैंने लिया एक कोई का शॉट गन, फिर चला गया पीछे एक हिडन जगह है जिससे मैं खेल सकता हूँ। लैग कर रहा था तुमको मैं लास्ट में दिखा, लेकिन क्यों सुना अपने साथ इसमें प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तुमको देख रहा है बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। देखो हम की तरफ चल रहे हैं तो कर
না দাদা আমার সাথে একটা করোনা করে পেপো First blood. Double kill. जिन्होंने था मेरा Triple kill. जिन्होंने नहीं था मेरा उन्होंने तो भाई किसी का गली का अच्छे के भी नहीं है हम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है इसको बताना पड़ेगा আমি একটা ইউটিউবার যে এটা বলতে হবে এটা একটু মানে এটাকে ভাই হ্যাঁ ও এটা তো আমার ফ্রেন্ড এসে চলে এসেছে আমার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে ফেলেছে আর এটা মুখে বলতে পারলে কি বলতে সেটা বলো না হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন ক্লু বেশি হলে কাছাকাছি এরপর এটাও সবচেয়ে তারপর বলতে না ও ভাই আমি একটা ইউটিউবারকে ইনভাইট দিলাম কিন্তু তোর ইউটিউবারটা বিজি দেখায় বিজি কি আমার সাথে চলে না সব আমি অনেক ইউটিউবার দিলাম আবে ধরো না আমি ভাই ইউটিউবারটা একটু বেশি না করতেছে আমি একটু অনেক গোস্ট পেয়েছিলাম শেষ করে ফেলবো তখন ও কোনো চিল্লা করে দেয় আমারও মাথা এখন গরম হয়ে গিয়েছে কেন এটা করে কেন নিয়ে না ইনভাইট দিবি এতবার ইনভাইট বন্ধু করিনি ইউটিউবে তো ভাই সব লোক সবাই মিলছি নাকি আমাকে সবাই তো দিলাম ধরলো না মাথাটা মনে মনে আবার কেমনটা লাগে বলবো আরে না সরি सॉरी इसमें तो कोई सॉरी भाई सिर्फ साइड मैं just साइड कि मैं भाई चैट तो उस पर भी कर रहा ले मुझे चला लिया दोस्त को मुझे तुमको कुछ पकड़ लो तो मैंने ट्राई करता हूँ हमारी तो मैं चीन में মনে তো হচ্ছে না ভাই পুরো এদিকে যদি পানি লাগবে তবু পানি দাও নষ্ট না ভাই ভাই ভিডিও বানাচ্ছে নাকি ইউটিউবে আচ্ছা অনেকজন বন্ধুকেও দিলাম বন্ধুকে আপে জুম পুষা চলে এসলো কেমনটা লাগে अब इसको केक करना रहेगा ना ठीक है মাথাটা গরম করলো আমি ওকে ইনভাইট করছি এটা দিলাম তোর বিজের গুল্লি মারি তুই যদি
না ধরো, তোর একদিন নাকি আমার একদিন অনেক মাথা গরম কিন্তু সেট। এবার আমি বলছি বাস বল। এবার আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা এখন আমি লাস্ট ভিডিও এন্ড করে দিই, আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। প্লিজ ধর ভাই, প্লিজ আজ ধরস না ভাই, জলদি জলদি প্লিজ ধর কোথায় একবার তো ধর, আমি ভিডিও বানাইতেছি, দেখ অডিয়েন্স ওর জন্য বেট করতেছিস। আমার কিন্তু এখন মাথা গরম হয়েছে। ইউটিউবার মাথা, তোকেও একটা ইউটিউবার নিবে, তুই এটা নিচ্ছিস না, তোর বন্ধু ইউটিউবার দিচ্ছে তোকে। একবার তো নে বাংলা ভাই। আচ্ছা ওর ইউটিউব চ্যানেল বাংলা ভাই আছে, ওই ইউটিউব চ্যানেলে গিয়েছে বেশি করতেছে ভাই, ওই এফএফ বেশি আকার হয়ে গেছে, ওই বান্ডেলটা বই আকার ভিডিও খুব ভালো করতেছি। এবার যদিও আমার এই কোর্স না দেয় তাহলে ও একটা পাগল, ও একটা ছাগল, ও একটা মুরগি, ও একটা পাগল। আমার কিন্তু মাথা গরম হইতেছে আস্তে আস্তে, অনেক সময় বেশি এখন তারা প্রবাই গেছিস না তুই সারাক্ষণ ডিলেট ফাইল নাকি করবো না, তারপরে তুই লাগি চিল্লাবি আপনারা একটু লাইভ স্ট্রিমে যাই বা যেখানে চ্যানেল যাই পড়ে যান ভাই, ও বাংলা ইনভাইট পাঠানো হলে তোর খবর আছে, ও তো নেবে না, এটা লাইভ দিতেছে। আর কাউরি দিতে হলে দিয়ে দেন, আমি কিন্তু মাথা গরম হয়ে যেতেছে। লাস্ট দিতেছেন তো ভাই, সেখানে করতেছি এখন ওর একদিন